آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Udara dingin bulan Februari tidak menyurutkan semangat ratusan warga Muslim di Amerika Serikat untuk mengikuti acara tahunan sholat tarawih berjamaah di jalanan Times Square, New York. Peserta acara tidak hanya datang dari daerah sekitar, tetapi juga dari negara bagian lainnya. Mereka rela berkendara selama berjam-jam demi bisa berpartisipasi dalam acara yang menandai datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Yeah, that's the most important part. That's why we did it. Our intention is to teach people about what Islam is to educate people. We're giving out over 2,000 free meals for iftar for anyone who would like one. And we're giving out also free translations of the Holy Quran in English so that people can learn and educate themselves about what Islam is. Saat matahari mulai terbenam, azan maghrib berkumandang di tengah jantung kota New York. Allahu Akbar. Brothers and sisters, before we get started, just sit down for 1 second. Sit down for 1 second, and then we're going to get started for Salah, inshallah. I would like to just mention one thing that I'm grateful that you all popped out over here. I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has allowed us to have this event for 5th year in a row. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara kali ini mendapat sedikit gangguan dari sekelompok orang. Mereka membunyikan peluit dan meneriakkan slogan anti-imigran. These are against police is also there. Polisi yang telah berjaga di tempat itu tidak bisa berbuat banyak karena belum ada keributan fisik. Police is already here, but they can't do anything because they are not touching each other yet. As soon they touch each other, they will be in trouble. ये आदमी प्रॉब्लम बना रहा है अभी पूरा इवेंट खराब कर रहा है इफ्तार का. He's just destroying the iftar event, this Puerto Rican guy, and making. The problem is that's a camera in my face. You shouldn't do that. It's in my face. Push it away. Don't get it in my face. This guy just assaulted me! Get it in my face. This guy assaulted me! Terlepas dari gangguan itu, para peserta yang hadir tetap tenang dan melanjutkan ibadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eski, pendakwah dan influencer yang menggagas acara ini, mengaku gangguan semacam itu hanyalah ujian kecil yang tidak seberapa. Ia menjelaskan bahwa ujian sebenarnya adalah saat mempersiapkan acara. Persyaratannya ketat dan biayanya mahal. Di samping itu, pengurusan izin bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ditambah lagi dengan kritik dari sebagian kalangan, baik non-muslim maupun dari kalangan muslim sendiri. Jauh sebelum acara dilaksanakan, para kritikus dari kalangan non-muslim maupun muslim telah membanjiri media sosial. Beberapa pengkritik bahkan mengajak orang-orang untuk membawa anjing guna membubarkan acara.
Yo, this cannot be real life. Like, bro, what? Bring your dogs? Like, what's going on? Mocking our Tarawih event is crazy. Like, they think dogs is our kryptonite, bro? Like, this dude clearly knows that Muslims are praying in Ramadan, but thinks that puppies is gonna disturb the event. Bro, I love puppies. Now, the crazy thing is that even Muslims are trying to protest against our event, writing articles about me, bro, and filling up the comment section. So I got Para pengkritik dari kalangan Muslim biasanya menyoroti lokasi acara yang dikelilingi tempat maksiat dan iklan dari berbagai merek yang kadang terlihat vulgar. Eski menegaskan bahwa dengan segala bentuk tantangan itu, mustahil acara ini bisa terselenggara jika bukan karena rahmat Allah. Di sela-sela kesulitan, Tuhan menyelipkan kemudahan-kemudahan tak terduga. Yeah. What sets this event in the backdrop that we now have a first Muslim mayor, Zohran Mamdani? I think I should take all the credit for him becoming the mayor, you know, because we hooked up New York City with a beautiful Muslim event, alhamdulillah. But, you know, I'm happy that we're starting to be seen as equals in the society because we are equals. The progress that Muslims have brought to all of the world has been incredible, from algebra all the way to astronomy. For us to have a first Muslim mayor, alhamdulillah, that's fantastic. But you might be looking at the second one soon. Ia menegaskan bahwa sholat tarawih di Times Square bukan sekedar sholat berjamaah biasa, melainkan bagian dari syiar Islam. Itu adalah cara lain untuk melawan propaganda dan narasi negatif tentang Islam di Amerika Serikat. Well, I would like for them to understand what our traditions are. Unfortunately, Islam is, receiving a bad representation from the media and from the public. So we want them to see firsthand what it's like to sit with the Muslim, be with the Muslim, what the Quran sounds like, what it's saying. We want you to be able to connect with us and understand that our culture is your culture. Come sit with us, come eat with us, come break fast with us, and enjoy this beautiful month of Ramadan with us. Pemilihan lokasi acara adalah sebuah pesan tersirat, bahwa bahkan di tempat yang paling maksiat sekalipun, rahmat dan hidayah Allah bisa turun kepada siapapun yang Ia kehendaki. Why not? It's the hub of the world, and the world needs to understand what Islam is. You can't understand Islam until you witness it and see it. I can't tell you about the Quran. You have to experience the Quran. So them listening into the Quran by beautiful reciters like Dr. Faraj, and we have Brother Faisal Latif, who are reciters of the Quran. They get to enjoy the Quran firsthand. So why learn about Islam online or from people who might not be qualified? Why not sit down and come and break your fast with a Muslim and learn about Islam right over here? Imam Syamsi Ali, tokoh agama di New York, menjelaskan bahwa tidak ada syariat agama yang dilanggar selama pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa anak-anak muda kita punya apa yang disebut dengan izzah dzatiyah dalam bahasa agama atau self-confidence. Jadi mereka tidak minder untuk perlihatkan bahwa we are Muslims and we exist. Kita exist di Amerika gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang ya pasti ada kekurangan ya. Juga anak-anak muda yang terkadang melakukannya secara spontan sifatnya. Orang yang belajar agama Islam, saya tidak pernah melihat ada yang melanggar secara syariah untuk salat tarawih di Times Square. Maka kalau ada yang kemudian iseng-iseng menuduh ini bid'ah lah, ini haram lah segala macam, saya kira entah pakai logika apa, karena dasar agamanya tidak ada. Karena ini sangat penting sekali. Ada yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara semanusia di kota New York bahwa we exist. Perlu diketahui, ini adalah kali kelima acara tahunan ini digelar di jantung kota New York. Para panitia berharap selalu diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk dapat menyelenggarakan acara ini setiap tahunnya. Kolom komentar. Ya, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.